revoilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors, comme vous le voyez, peut-être تشوفوا عندنا vidéo جديد, l'expression orale, l'unité 5, l'eau et la vie. La page اللي غنشوفوا اليوم, la page 131, الصفحة 131, 132, 132 و 133, 131, 132, 133. كيف تشوفوا. انا اول حاجه غنشوفوا علاش غادي تهضر هاد لونيتي 5، يعني هاد خلال هاد 4 الاسابيع علاش غادي نتكلموا او شنو الموضوع، علاش غادي نلقاو النصوص في هاد 4 الاسابيع. alors اول حاجه غنبداو هو qu'est-ce que vous voyez sur l'image, qu'est-ce qu'on voit. On voit un chat. C'est un chat qui est gris et noir. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Le chat boit de l'eau. Le chat boit de l'eau. alors من هنا الوليدات غيعرفوا بانه غنهضروا على l'eau. l'eau هو الماء. le chat boit de l'eau. l'eau هو الماء. alors اللي مهم انكم خصكم تعرفوا غنديروا informer sur l'importance de l'eau، يعني غنعطيو معلومات على الاهميه ديال الماء. recommander ordonner، يعني غادي النصائح وغادي نأمر مثلا نصائح على كيف المحافظة على المياه، ونأمر بالمحافظة على المياه وعلى بعدم رمي الأزبال إلى تضييع الماء إلى آخره. كاع هادشي هو اللي غنشوفوه في الوحدة الرابعة. Donc, alors qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Il y a d'abord une seule image qui est صورة واحدة. Il y a une seule image. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Un chat qui boit de l'eau. Le chat boit de l'eau. غندوزو دوك الصفحة 132. الصفحة 132 comme d'habitude غنبداو. Combien il y a d'images sur cette page? Sur la page 132. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 images. Je répète, il y a 4 images. Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Alors, je vois la pluie. La pluie. يشتا لا بلوي. هادو مهم انهم يكون عاقل عليهم الدري. لا بلوي هي المطر. لا بلوي كتبتها لكم. لا بلوي هي المطر. الوغ لا بلوي طومب، يعني الشتا تطيح. لا بلوي طومب سور ان شون، على واحد الحقل. شتو ان شون. ان شون. لا بلوي طومب. الوغ اون دي لا بلوي طومب او بيان il pleut. بحال بحال، اما تنقولوا لا بلوي طومب او بيان تنقولوا il pleut. Dessous la deuxième image, qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième image? Alors, on voit une femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Je te dis. Elle arrose les plantes. Je te dis, تسقي النباتات. Les plantes هما النباتات. Elle arrose les plantes. Troisième image, sur la delta, qu'est-ce qu'on voit? Un petit garçon. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'eau. Il boit de l'eau. Comme le chat boit de l'eau. Le garçon boit de l'eau. Ou bien Amina boit de l'eau. Ahmed boit de l'eau. Et la quatrième image, sur la rabiha, les animaux. Que font les animaux? Les animaux boivent de l'eau. Les animaux boivent de l'eau. Alors, باش نشوفوا الأهمية ديال الماء، يعني التلميذ غيشوف بأنه لو طومب دو سيل، تطيح من السماء. لا بلوي. هاد لو شو واش دارت؟ تسقي لي شون، على غوز لي شون. هاد لا فام هي كي سي elle qui arrose les champs، هي اللي تسقي لي بلانت باردون. هاد لو غارسون il boit de l'eau، تشرب الماء. و les animaux boivent de l'eau. Regardez ici. Après, on va passer au dialogue. إذا بلاتي ندوز لكم لهنا la page 133 كمل لكم les images. Alors 133, regardez كاينين les animaux. شتو regardez la terre، الأرض كيف هي. شتو elle est sec sèche. كاينه la sécheresse. la sécheresse. la sécheresse هي الجفاف. la sécheresse. Regardez ici la sécheresse. Regardez les arbres, ils sont morts. ماتوا. les arbres sont morts. La sécheresse. Les animaux aussi vont mourir à cause de la sécheresse parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alors, le temps est sec. Il y a la sécheresse. Il n'y a pas de pluie.
الوغ غندوزو الديالوج اللي غادي نديرو. من الافضل كي تنقول لكم دائما انه ولادكم يعرفوا الديالوج يحفظوا، لانه هو اللي تعطي اللغه، ولنيش تستافدوا يكتسبوا اللغه. الوغ فوالا لو ديالوج، نتمنى يكون باين. نبيل et Zina parlent de la météo. Alors غنقراه لكم الاول ابري عاد نشرحو لكم. Nabil, hier à la télévision, on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. Zina, c'est super, comme ça on aura beaucoup d'eau, les barrages vont être pleins. Nabil, tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures et les plantes, pour les animaux et pour les humains. Zina, puis quand il n'y a plus d'eau, les troupeaux meurent et la terre est toute sèche. Nabil, nous avons tous besoin d'eau pour vivre, alors ne la gaspillons pas. L'eau, c'est la vie. Alors, بطبيعة الحال هذا تسمعوا الديالوج وخاصة نفهموه وليداتكم. Alors غنشرح لكم. نبيل et Zina parlent de la météo. يعني نبيل وزينة تيهضروا على الجو، على حالة الطقس. نبيل اش قال؟ Hier, البارح à la télévision في التلفازة on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. في التلفازة قالوا غيطيح الشتا السمانة كاملة، يوميا السمانة كاملة. زينة c'est super. Alors c'est super يعني عجبها الحال مزيان. Comme ça on aura beaucoup d'eau. مزيان هكاك غيكون عندنا بزاف ديال الماء. Les barrages vont être pleins. Les barrages البراجات غيكونوا عامرين بالماء. نبيل tu sais il faut beaucoup d'eau pour les cultures. قال لها عرفتي خص بزاف الماء النباتات، les cultures يعني المزروعات والنباتات، الحيوانات pour les animaux الحيوانات et pour les humains والإنسان. زينة puis quand il n'y a plus d'eau les troupeaux meurent. قالت لهم ملي ما تيكونش الماء لي troupeaux هما قطعات الحيوانات meurent تيموتوا et la terre est toute sèche والأرض تتولي ناشفة. نبيل nous avons tous besoin d'eau pour vivre. قال كلنا محتاجين الماء باش نعيشوا. alors ne la gaspillons pas يعني ما خصناش نضيعوها. l'eau c'est la vie. الماء هو الحياة. l'eau c'est la vie. الماء هو الحياة. alors je répète. Nabil et Zina parlent de la météo. Nabil, hier à la télévision on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. Zina, c'est super, comme ça on aura beaucoup d'eau, les barrages vont être pleins. Nabil, tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures et les plantes, pour les animaux et pour les humains. Zina, puis quand il n'y a plus d'eau, les troupeaux meurent et la terre est toute sèche. Nabil, nous avons tous besoin d'eau pour vivre, alors ne la gaspillons pas. L'eau, c'est la vie. Alors هذا هو الديالوج اللي خص وليداتكم يكونوا عارفينه، هو هذا انا شرحته لكم. Alors l'eau خص يعرف بانه l'eau est important. L'eau c'est la vie. L'eau, avec l'eau tout est vivant. Alors les plantes قلت لكم مزروعات، les نباتات، les cultures مزروعات، tout a besoin d'eau. Si il n'y a pas d'eau, les humains, les troupeaux vont mourir والارض هي اللي شفنا في الصوره. Les troupeaux meurent, القطعان تموتوا. La terre est sèche و les arbres eux aussi meurent. شفتوا؟ alors هذا هو اللي غنجاوبكم على الاسئله اللي دايرين لكم هنا. j'écoute et je m'exprime. alors هاد الاسئله عندهم علاقه بهاد الديالوج. qui sont les enfants qui parlent. alors les enfants qui parlent شكون اللي قلنا؟ نبيل et زينة. نبيل et زينة. قالوا لنا شكون هما الدراري اللي كيتهضروا؟ نبيل et زينة. de quoi parle-t-il؟ علاش تهضروا؟ alors اش قلنا هنا؟ il parle de la météo. حالة الطقس. il parle de la météo. qui a besoin d'eau؟ شكون اللي خاصو الماء؟ qui a besoin d'eau؟ alors ها هي مجاوبة هنا. il faut beaucoup d'eau. qui a besoin d'eau؟ les cultures قلت لكم المزروعات، les plantes نباتات، les animaux الحيوانات والإنسان les humains. pourquoi؟ pour vivre باش يعيشوا. pour vivre. que se passe-t-il quand il n'y a plus d'eau؟ اش تيطرى ملي ما تيكونش الماء، ملي ما يكونش الماء؟ ها هو الجواب. quand il n'y a plus d'eau les troupeaux meurent القطعان تيموتوا et la terre est toute sèche والأرض تتكون ناشفة. comment faut-il alors se comporter avec l'eau؟ اش خصنا نديرو تجاه الماء؟ alors ne la gaspillons pas.
اش خصنا نديرو il ne faut pas gaspiller l'eau. انا نكتبها لكم il ne faut pas gaspiller l'eau. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Voilà. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. الماء gaspiller. L'eau هو الحياة. L'eau, c'est la vie. Voilà, نجاوب لكم على الأسئلة ديالها. اللي مهم تاني كلمات اللي هما خصهم يتعرفوا. راه كي قلت لكم il pleut مهم يا تطيح الشتا. il ne pleut pas ما تطيحش. il neige تطيح الثلج. il ne neige pas ما تطيحش. le temps est sec يعني الجو ناشف. le temps est humide يعني الجو فيه الوقت humide يعني فيه الرطوبة. la sécheresse هو الجفاف. la pluie والمرض المطر. les inondations هما الفيضانات. le camion citerne هما دوك الكاميونات اللي تيجيبوا الماء اللي تكون فيهم السيتيرنات. لي سو هما السطوله. لي بيدون هما البيدويات. لي بوتاي كنا شتناها هما القراعي. لو روبيني راه معروف هو الروبيني. بواغ عقلتوا عليها قلت لكم il boit de l'eau تشرب. اغوزي سقي. إيغيغي سقي حتى هي. au nord شمال. au sud الجنوب. en été في الصيف. en hiver في الخريف. au printemps نكمل لكم. au printemps في الربيع. en automne في الخريف. les humains هو البشر. les animaux هما الحيوانات. les plantes هما النباتات. la rivière هو الواد. le barrage هو البراج. le fleuve هو الواد. et le puits هو البير. دو كلمات كلهم مهمين جدا انهم يكون نكتسبهم. ليسونسيال خاصو يكون عارف لا بلوي طوم. اذا بحال كي درت التلامذي لا بلوي طوم درت لهم غنوريكم درت لهم رسم بحال هكا. انا شوفوا معايا درت لهم لا بلوي طوم. اكتب لا بلوي طوم. لا نيج طوم. فوالا. لي نياج السحب. لي نياج. et le soleil brille. هذا مهم خصهم يعرفوهم. le soleil brille. la pluie tombe. la neige tombe ou bien il neige. les nuages le nuage ou bien le soleil brille. الشمس ساطعة. Alors j'espère que je vous avez bien suivi et que vous avez apprécié la vidéo. نتمنى انكم تستفدوا وانكم عجبتكم la vidéo. أي ملاحظة يمكن تخلوها ليا. Sur ce, je vous laisse. À bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo.